من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat sunnah gerhana bulan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika kita sampun melaksanakan salat khusuf. Salat ingkang dimana salat niku butuh kesabaran lan pahala ingkang tiang-tiang ingkang saged bersabar niku bi ghairi hisab, tanpa ada batas saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kita niki melampaui ibadah nggih kedah sabar. Karanten pahala sabar niku tanpa batas. Jamaah ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, fenomena gerhana bulan niku boten hanya fenomena alam yang terjadi karena dilihat saking kacamata sains, saking kacamata ilmuwan. Akan tetapi gerhana bulan niki merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita niku saged mengagungaken kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ten zamane Nabi niku nggih terjadi gerhana matahari. Sak gesange Nabi niku terjadi hanya satu kali gerhana matahari. Karanten memang gerhana niki merupakan tahwifan. Tahwifan niku damel meden-medeni hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki lho, wonten gerhana. Gerhana niki umpami gambaran kecil kita niki persiapan naudzubillah. Tapi kita niki persiapan seumpami niku kok pas wonten matahari saking timur, barat. Niki contoh kecil. Supados kita niki ati-at manah kita niki ajrih saking Allah taala. Ya Allah, ini merupakan kuasamu. Engkau bisa menghilangkan cahaya matahari dan melemahkan cahaya bulan. Dan zaman Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gerhana matahari, Rasul saking griyane, niki riwayat saking Aisyah. Saking griyane niku bergegas menunaikan salat. Kemudian memanggil para sahabat as-sholatu jami'ah. Monggo salat berjamaah. Kemudian seperti tadi Rasulullah SAW memimpin imam kemudian dengan bacaan yang panjang. Niku mau surat-surat ingkang pendek sebenarnya. Dan zamannya Rasulullah niku surat Al-Baqarah. Ayat pertama, kemudian ayat selanjutnya surat yang panjang lagi. Niku insyaallah cuma satu lembar. Dan Jakarta niku sampai bahasa niku sampai katok kula pernah niku. Niku nggih ibadah. Kita kedah untuk bersabar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat dan berkhutbah. Khutbahipun Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya asyamsa matahari wal qamara dan bulan itu merupakan ayat utawi tanda salah setunggalipun tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani limauti ahadin wala li hayati. Lan wonten gerhana matahari lan bulan niku boten
wonten urusane saking kematiane tiyang utawi saking lahire tiyang. Soalnya niki ketika pas gerhana matahari yogane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah. Asmine Ibrahim. Nah, angken dikira niki wah niki sebabe kematiane yogane Rasulullah. Mongko Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ini tidak berarti atas sebab kematian seorang atau sebab lahirnya seseorang, akan tapi ini merupakan kuasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik, maka ketika kalian semuanya wahai umatku melihat adanya gerhana bulan, adanya gerhana matahari, fadkurullaha, maka berzikirlah. Nah, termasuk sholat ini berzikir. Termasuk baca Al-Quran atau termasuk zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha niku perintah ketika wonten gerhana bulan atau gerhana matahari. Fadkurullaha, maka berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakabbiru niku bertakbirlah. Niki sunahe sebenarnya wonten seumpami wancine gerhana niki kita niku di kengken ngadah-ngadahaken takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wasallu, dan salatlah. Nah niki. Sallu dan salatlah, kemudian watasaddaqu, dan bersedekahlah. Ketika wancine gerhana niki kita dikengken berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikengken bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikengken salat. Kita dikengken bersedekah. Keranten sedaya niki keranten gerhana niku merupakan adanya balak di suatu kota tersebut. Makanya di zaman Rasulullah hanya terjadi satu kali. Tapi di zaman ini sudah beberapa kali. Karena keranten niku sebabe niku kemaksiatan saking hamba-hamba nipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi gerhana, kita niki dikengken pertama berzikir utawi berdoa. Semoga mugi-mugi kita niki ditambah ketakwaan saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita niki saged melampaui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita niki saged ninggalaken maksiat saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kita dikengken untuk bertakbir. Bertakbir bahwa kuasa Allah itu sungguh besar. Wasallu, kemudian salat. Kemudian bersedekah. Nah, ini merupakan amalan-amalan soleh yang diharapkan mampu menolak balak ketika terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi terus gerhana matahari, terus alhamdulillah kita niki mriki dipilih Allah Subhanahu wa taala kangge nglampaui ibadah. Keranten kathah tiyang sak luare mungkin sakniki kathah ten aula niku rame. Keranten gerhana niku didamel nobar, nonton bareng waktu gerhana. Padahal niku balak ingkang turun saking Allah Subhanahu wa taala dan peringatan. Nah niki kelakuan-kelakuan ingkang awon sing dilampaui masyarakat sakniki. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, niku khutbah singkat kanten memang sunahe niku salate dawa lan khutbahe pendek. Khutbah singkat niki mugi-mugi saged bermanfaat lan kita sedaya saged diparingi ketakwaan ajrih atmanah kita saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.